Bir götürgün kaç son götürgün? Siz 200 mingge ottunuzmu? 201 mingde Arslanbek götürüyor. 1000 so'm. Yok, bir neme Arım yok. Arım yok. Qanchadan aralayın? 1000 so'm. Özün alağına teyip Bu arendası deremes de bu. Mençike ketip oturuyor. Başlapkı bağısı 423 ming. Oşadan nar baştalapta 423 ming 400 so'm. Biz buna degende bağısı. Biz koyduk. Bunu atsan büt çıkarıp özün yürüyüşün yemesi var. Sonuçta Hasan'ı buğa çeyin. Demek başlarında cana taksatman kişiler auksionun stil стоимостын 10% 5% акчасын кассага төлөшү деп болду. И ош первоначальный. Төлөп туруп анан квитанция менен кирет болчу да аукционго. Ошондо жакшыраак болмаган. Туш уверенный болмок да. Азыр көргөн элем. Өзүңүздөр айткандай чогулуп калган убакыттар болгондой. Интересный он 20 миң сом. Hayır, ала тутпай калса базарга. Ишенген киши келген жок аке берке. Бардыгы эле ошо өнөйүн деп келип атат. Мисалы, сиз билесиз мыйзамды. Мен мисалы билбейм, мен 4-класста. Шундай да. Бияк чагылар айтып келип болчу да. Жер керекте агро. Эми азыр жумуш жүрүп, мисалы, тоодо жүрүп, ташта жүрүп, мисалы. Келе баштай бериңиздер. Караң, ким истер баштайсыздар? 423 миң. 400. Сүйлөңүз 423 миң. Qancha götürsün? 450 миң. 450 ming 5. 500 ming 1. 500 ming 2. Qancha qasın? 500 ming 500 jönüge götürüp bağlı etmeyin. 3'ge şeyin. 550 ming. Ben 3'ge şeyin sanayım. Eğer 3'ge şeyin sana algandan keyin al eğer ne olursa oşa kişide kalır. 550 ming. 550 ming 1. 600. 600 ming 1. 600 ming 650 ming 1. 600 700 ming 1. 750 ming. 750 ming 1. 750 ming 2. 800 ming 1. 801 ming. 1. 801 ming 2. 830 1. 831 850 850 1. 855 855 861 1. 862 2. 800 1 milyon. 1 milyon? Kim 1 milyon? 1 milyon. 1. 1 milyon 50. 1 milyon 50. 1. 1 milyon 50. 2. 1 milyon 50. 3. 1 milyon 100 da. Götür atmayın. Götür at. 3 degende götürüyor. Şurası muç patrayım götürüyor. Götürdü. İyi var götürdü. Milyon 100. 1. İnsan başkan. Milyon 100. 2. Milyon 110. 10 Kaç? Milyon 110. Milyon 110. 1. Milyon 130. 1. Milyon 130. 2. Milyon 130. 3. Götürülgen yok 1 milyon 130 menen toktop dur hazır. 3 menen toktodu akırkı oldu. Уже bitti. Havadır. 10 sotik. Gel Juan, bu yoqqa gel. Gel be. Бакан айыл өкмөтүндө аукцион болуп атат. Азыр мынакей 1 миллион 130 миңге 10 сотик жер ушу Бакан айылындагы. Бул биринчи лотко 22 адам катышкан экен, ошонун мынакей бул жакта. Куана келген бул? Ким ал? Кара Судан Куан деген жигит катышып 1 миллион 130 миңге отту.
Ben